یہ ویڈیو لمبی ہے، جی ہاں مجھے معلوم ہے، مگر اگر آپ نے اسے آخر تک سنا تو میں یقین دلاتا ہوں آپ کا موت کے بارے میں نریٹیوز ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک سفر ہے، ایک رولر کوسٹر جو آپ کو شعور، سائنس اور روح کے بیچ لے جائے گا۔ تو یا تو ابھی چھوڑ دیجئے یا پھر میرے ساتھ رہیے آخر تک، کیونکہ جو کچھ آخر میں ظاہر ہونے والا ہے وہ آپ کے وجود کی گہرائیوں کو چھو جائے گا۔ جب ایک انسان پوری زندگی سائنس پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے لیے یہ مان لینا سب سے مشکل ہوتا ہے کہ سائنس کے پار بھی کوئی حقیقت ہے۔ ڈاکٹر ایبن الیگزینڈر بھی ایسا ہی تھا، ایک نیورو سرجن جس نے 20 سال انسانی دماغ کے اندر جھانکا، سائنیپسس کے جال کو سمجھا اور یقین کر لیا کہ شعور وہ بجلی ہے جو دماغ کے خلیوں میں دوڑتی ہے، اور جب یہ بجلی بند ہو جائے تو کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر ایک دن وہ کہانی خود اس پر پلٹ آئی۔ نومبر 2008 کی ایک صبح جب اس نے آنکھ کھولی تو کمر میں ایک عجیب سا درد اٹھا، جیسے کوئی دھار اندر تک جا رہی ہو۔ کچھ گھنٹوں میں ہی وہ درد سر کے طوفان میں بدل گیا اور چند لمحوں بعد وہ بے ہوش ہو گیا۔ ہسپتال پہنچنے تک اس کا جسم تیزی سے بند ہو رہا تھا۔ دماغ پر ایک جراثیم کا حملہ، ایک کولی مینگو انسیفلائٹس، وہ بیماری جو نیو کارٹیکس کو کھا جاتی ہے، وہ حصہ جو سوچ، یادداشت اور انسان ہونے کا احساس بناتا ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا سروائیول 2%، اس کا دماغ 100% بند۔ 7 دن تک وہ کومے میں پڑا رہا، لیکن انہی 7 دنوں میں جب سائنسی لحاظ سے وہ کسی تجربے کے قابل نہیں تھا، کچھ ایسا ہوا جو سائنس کی سرحدوں سے بہت آگے تھا۔ وہ کہتا ہے، میں ایک ایسی جگہ تھا جہاں اندھیرا بھی تھا اور شعور بھی، کوئی جسم نہیں، کوئی آواز نہیں، مگر ایک احساس کہ میں ہوں۔ وہ اس جگہ کو ارتھ ورمز آئی ویو کہتا ہے، جیسے زمین کے اندر کسی گہرے سیاہ دلدل میں کوئی آدھی بیدار روح رنگ رہی ہو، نہ وقت کا احساس، نہ زندگی کا، صرف ایک دبی ہوئی سی آگاہی۔ اور پھر اچانک اس سیاہی میں ایک چمک پیدا ہوئی، ایک سفید روشنی، آہستہ آہستہ گھومتی ہوئی، جیسے کسی نامعلوم سوراخ سے کائنات کا پہلا سانس نکل رہا ہو۔ اس روشنی کے ساتھ ایک میلڈی تھی، ایسی موسیقی جس میں کوئی ساز نہیں تھا، مگر ہر ذرے کی تھرتھراہٹ شامل تھی۔ یہ روشنی پھیلتی گئی اور اس کے سامنے ایک وادی کھل گئی، ایک گیٹ وے ولی، جہاں رنگ عام دنیا کے ہاں درخت سانس لیتے تھے، تھا اور ہر چیز محبت سے لبریز تھی۔ وہ کہتا ہے، یہ دنیا حقیقی دنیا سے زیادہ ریئل تھی۔ اگر ہماری دنیا ایک خواب ہے تو وہ بیداری تھی۔ وہ کسی جسم میں نہیں تھا، بس ایک نقطۂ شعور تھا، اور اس کے گرد لاکھوں تتلیاں تھیں جو روشنی میں اڑ رہی تھی۔ اور ان تتلیوں کے ساتھ ایک عورت تھی، خاموش پر مسکراتی، جس کے چہرے پر ایک سکون تھا جو صرف محبت سے پیدا ہوتا ہے۔ اس نے کچھ نہیں کہا، مگر اس کے خیالات دل میں اتر گئے۔ تم محفوظ ہو، تم اکیلے نہیں، تم محبوب ہو۔ یہاں وقت نہیں تھا جیسا ہم جانتے ہیں، بلکہ ڈیپ ٹائم، ایسا وقت جو مقاصد سے جڑا ہے، جہاں لمحہ لمحہ سیکھنے کے مائنڈفل رکھتا ہے۔ یہ سب کچھ اس کے لیے ناقابل یقین تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت اس کا دماغ کسی کام کے قابل نہیں۔ اگر نیو کارٹیکس ڈیڈ ہے تو یہ دیکھنے والا کون ہے؟ یہ سننے والا، محسوس کرنے والا کون ہے؟ جب وہ آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کہ روشنی کے اوپر ایک اور روشنی ہے، اور اس کے اندر ایک طاقت جو بیان سے باہر ہے۔ وہ کہتا ہے، میں ایک کور میں داخل ہوا، ایک ایسی خاموشی میں جو مکمل تھی، جہاں کچھ نہیں تھا مگر سب کچھ تھا۔ یہ کور خالص محبت تھی، ایک ایسی پریزنس جو الفاظ سے نہیں بلکہ وجود سے بولتی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ اس مقام پر اسے سکھایا گیا کہ کائنات کی ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہے، ہر ذی شعور مخلوق ایک ہی سورس سے نکلی ہے، اور اس سورس کا نام صرف لو ہے، محبت بطور طاقت، بطور قانون، بطور انرجی۔ پھر اسے بتایا گیا، تمہیں واپس جانا ہے،
तुम्हारा काम अभी बाकी है। मगर उसे याद नहीं था कि वापस कहाँ। वो दुनिया, वो यादें सब मिट चुकी थी। 7वें दिन जब इन्फेक्शन कम हुआ, वो वापस आया। पहले लफ्ज लौटे, फिर चेहरे, फिर यादें, फिर इल्म, लेयर्स में। 8 हफ्तों बाद वो मुकम्मल तौर पर बहाल था, मगर अंदर से वो वही शख्स नहीं था। जब उसने अपने फेलो डॉक्टर्स को बताया कि वो एक और रेल्म देखकर आया है, तो सबने कहा यह डाइंग ब्रेन का हेल्यूसिनेशन है। मगर वो जानता था कि इसका दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा था, तो हेल्यूसिनेशन मुमकिन कैसे? इसी सवाल ने उसे हकीकत की नई तलाश में डाल दिया। वो कहता है, मैं साइंस का आदमी था। मैंने मान लिया कि अगर मेरा दिमाग बंद था तो फिर भी मैं देख रहा था, तो देखने वाला कोई और है। यहीं से वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस के सबसे बड़े राज तक पहुंचा। वो राज जिसे डेविड चाल्मर्स ने हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा। दिमाग के अंदर केमिकल रिएक्शंस, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस सब देखी जा सकती हैं, मगर वो मैं जो उन सब को देखता है कहाँ से आती है? ये एहसास कि मैं हूँ, ये कहाँ बनता है? साइंस अब तक कहती आई है कि दिमाग कॉन्शियसनेस पैदा करता है, मगर हकीकत शायद उल्टी है। दिमाग कॉन्शियसनेस को महदूद करता है। जैसे एक रेडियो सिग्नल पहले से मौजूद होता है, रेडियो उसे सिर्फ टोन करता है, वैसे ही कॉन्शियंस पहले से एवरीवेयर है, दिमाग उसे सिर्फ फिल्टर करता है ताकि हम इस दुनिया को एक खास जाविये से देख सकें। जब दिमाग बंद होता है तो वो फिल्टर हट जाता है और शऊर अपनी असल वुसअत में फैल जाता है। इबिन ने देखा कि कुछ मरीज मरने से पहले अचानक लूसिड हो जाते हैं, टर्मिनल लूसिडिटी। डिमेंशिया के बावजूद अपने बचपन की बातें याद कर लेते हैं। और कुछ लोगों में ब्रेन इंजरी के बाद अचानक गैर मामूली सलाहियतें जाग जाती हैं, अक्वायर्ड सवांट सिंड्रोम। गोया जब दिमाग के कुछ हिस्से बंद होते हैं तो अंदर छुपी हुई कोई वसी तर अकल बाहर झांक लेती है। ये ऑब्जर्वेशंस बताते हैं कि कॉन्शियसनेस दिमाग से पैदा नहीं होती, बल्कि दिमाग एक दरीचा है। कॉन्शियसनेस नॉन लोकल है, यानी जिस्म या जगह से बंधी नहीं। ये वही तस्वुर है जिसे विलियम जेम्स और मायर्स ने सदी पहले फिल्टर थ्योरी के नाम से बयान किया था। इबिन ने जब अपनी नियर डेथ एक्सपीरियंस लिखी तो उसे पता चला कि दुनिया भर के हजारों लोग ऐसे तजर्बात बता चुके हैं, मुख्तलिफ जुबानों में, मुख्तलिफ सकाफतों में, मगर एक जैसा एहसास, रोशनी, मोहब्बत, अमन और ये यकीन कि मौत के बाद कुछ है। और तब उसे एहसास हुआ कि शायद साइंस ने सिर्फ एक जहत देखी है, बाकी जहतें अभी छुपी हैं। जब वो दोबारा होश में आया तो उसके लिए सबसे मुश्किल लम्हा वो नहीं था जब जिस्म ने हरकत की, बल्कि वो था जब दिमाग ने सवाल उठाया, अगर मैं मर नहीं गया था तो ये सब क्या था? और अगर मर गया था तो फिर वापस कैसे आया? इसी कश्मकश में उसने खुद अपनी फाइलें पढ़ीं, सीटी स्कैन देखे, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के आदादो शुमार देखे और अंदाज़ा हुआ कि इस हालत में किसी किस्म की कॉग्निटिव एक्टिविटी मुमकिन नहीं थी। नियो कॉर्टेक्स तबाह था, ब्रेन स्टेम सिर्फ बुनियादी रिफ्लेक्सेस पर चल रहा था। यानी जो कुछ भी उसने देखा वो इस फिजिकल ब्रेन के जरिए नहीं देख सकता था। तो फिर किसके जरिए देखा? यही वो लम्हा था जब एक सर्जन जो हमेशा माइक्रोस्कोपिक सतह पर जिंदगी को देखता आया था, पहली बार माइक्रोस्कोपिक के बजाय मेटाफिजिकल हो गया। उसने खुद से पूछा, क्या कॉन्शियसनेस दिमाग के अंदर बनती है या दिमाग के जरिए जाहिर होती है? क्या इंसान सिर्फ बायोलॉजिकल मशीन है या किसी कॉस्मिक नेटवर्क का एंड पॉइंट? ये सवाल सिर्फ मजहबी नहीं, साइंसी भी है। फिजिक्स की सबसे बड़ी शाख क्वांटम मैकेनिक्स खुद यही कहती है कि ऑब्जर्वर रियलिटी को मुतासिर करता है। मैक्स प्लैंक ने कहा था कि कॉन्शियसनेस इज फंडामेंटल, मैटर इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉन्शियसनेस। आइंस्टाइन, श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग सबने एक लम्हे पर आकर माना कि नाजिर के बगैर मजहर मुकम्मल नहीं होता। यानी यूनिवर्स पैसिव नहीं, पार्टिसिपेटरी है। जब तुम उसे देखते हो ये बदलता है। अब अगर देखने वाला दिमाग है तो जब दिमाग बंद हो
तो यूनिवर्स को कौन देख रहा था? अगर ऑब्जर्वेशन फिजिकल ब्रेन से नहीं हो रही थी, तो फिर ऑब्जर्वर नॉन फिजिकल है। और ये वो मोड़ है जहां साइंस का हाथ छूट जाता है और रूहानियत का हाथ थामना पड़ता है। इब्न कहता है कि कोमा के दौरान उसने एक लेसन सीखा कि कायनात के तमाम कवानीन के पीछे एक उसूल है, मोहब्बत। ये वही लॉ है जो एटम को जोड़ता है, फैमिली को जोड़ता है, प्लैनेट को ऑर्बिट में रखता है। मोहब्बत बतौर इक्वेशन, लव इक्वल्स ऑर्डर इक्वल्स एग्जिस्टेंस। वो कहता है कि जब मैं कोर में था, वहाँ हर चीज़ कनेक्टेड थी। मैंने देखा कि फॉरगिवनेस और कंपैशन सिर्फ अखलाकी कदरें नहीं, बल्कि कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं, जैसे ग्रेविटी या लाइट। अगर कोई रूह नफरत से बन जाए तो वो नीचे रहती है, अगर मोहब्बत से भर जाए तो ऊपर उठती है। यही एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस है। हर जिंदगी एक स्कूल है, एक सोल स्कूल। हम यहाँ सीखने आते हैं कि मोहब्बत कैसे करनी है, मुआफ कैसे करना है, समझना कैसे है। और फिर उसने जाना कि इस दुनिया का मकसद कंप्लीट नॉलेज नहीं, बल्कि ग्रेजुअल अवेकनिंग है। हम एक सिमुलेशन में हैं जो रूह को मैच्योरिटी सिखाती है। टाइम यहाँ लीनियर लगता है, मगर असल में साइक्लिक है, जैसे डीप टाइम, जहाँ कॉज और इफेक्ट एक साथ मौजूद है। इसीलिए मरने वाला अक्सर कहता है, मैंने पूरी जिंदगी एक लम्हे में देख ली, क्योंकि वहां वक्त अनफोल्ड नहीं होता, रिवील होता है। जब उसने ये सब बयान किया तो कुछ लोगों ने कहा, ये तो सिर्फ ब्रेन केमिस्ट्री है, एंडोर्फिन्स का खेल। मगर वो कहता है, अगर ये केमिकल इल्यूजन है तो क्यों सब कल्चर्स में लोग एक जैसी चीजें देखते हैं? क्यों हर ज़बान में नियर डेथ एक्सपीरियंस में रोशनी, अमन, अनकंडीशनल लव मुश्तरक हैं? एक इल्यूजन कभी इतनी कंसिस्टेंसी नहीं दिखाता। उसने अपनी तहकीक में देखा कि टर्मिनल लुसिडिटी के अलावा बास केसेस में मरने वाले वो चीज़ें परसीव करते हैं जो बाद में वेरीफाई होती हैं, जैसे अपने जिस्म को ऊपर से देखना या किसी वाक़ये की तफसील जो वो मेडिकल रूम से बाहर देख नहीं सकते थे। ये फिनोमिना नॉन लोकल कॉन्शियसनेस की तरफ इशारा करते हैं, यानी शऊर जिस्मानी हुदूद से आज़ाद है। अब सवाल ये नहीं रहा कि क्या कॉन्शियसनेस सरवाइव करती है, बल्कि ये कि किस सूरत में सरवाइव करती है। क्या वो वेव फॉर्म है? क्या वो इंफॉर्मेशन फील्ड है? क्या वो किसी कॉस्मिक मेमोरी बैंक में महफूज रहती है, जिसे बाज लोग रूह, बाज आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं? मॉडर्न फिजिक्स में इंफॉर्मेशन कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, तो अगर इंसान इंफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स है तो इंसान कभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होता। जब जिस्म मर जाता है तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म होती है, डिसिपेट नहीं। यही वो मकाम है जहां साइंस खुदा के करीब आ जाती है, चाहे वो लफ्ज गॉड इस्तेमाल करे या यूनिवर्सल माइंड। इब्न अलेक्जेंडर का सबसे बड़ा इंकिशाफ तब हुआ जब उसने अपनी विजन में देखी हुई औरत को पहचाना, एक तस्वीर में, सालों बोनेम। वो उसकी बायोलॉजिकल सिस्टर थी जिसे वो कभी नहीं जानता था, जो उसके पैदा होने से पहले मर चुकी थी। एक सर्जन जो हमेशा प्रूफ मांगता था, उसे जिंदगी की सबसे पर्सनल प्रूफ मिली। उसने कहा, अगर ये हेल्यूसिनेशन होती तो वो चेहरा मेरे जहन में कहाँ से आता जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं था। ये वाक़या उसके लिए सिर्फ इमोशनल एविडेंस नहीं, एक्सपीरियंशियल प्रूफ था कि कॉन्शियसनेस फ़र्द वाहिद से ज़्यादा वसी है। उसने अपनी किताब में लिखा कि हम रूहानी तजुर्बात करने वाले इंसानी मौजूदात नहीं हैं, हम इंसानी तजुर्बात करने वाले रूहानी मौजूदात हैं। ये जुमला उसके तजुर्बे का निचोड़ है, और यही जुमला रवानी के दिल की आवाज़ भी है कि इंसान किसी बायोलॉजिकल मशीन का हादसा नहीं, बल्कि एक डिज़ाइन का इरादा है, और अगर डिज़ाइन है तो डिज़ाइनर भी है। ये डिज़ाइनर कैसा है? कोई चेहरा नहीं, कोई ज़बान नहीं, मगर एक एहसास, प्योर इंटेलिजेंस, प्योर लव, प्योर प्रेजेंस। कुछ लोग इसे गॉड कहते हैं, कुछ कॉन्शियस यूनिवर्स,
کچھ سورس، مگر نام سے زیادہ معنی ہے، وہ رابطہ جو ہر چیز کو ایک بناتا ہے۔ جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں تو موت کا خوف کم ہو جاتا ہے۔ ہم جان لیتے ہیں کہ اینڈ نتھنگنیس نہیں بلکہ ٹرانزیشن ہے۔ جیسے کیٹرپلر مر کر بٹرفلائی بنتا ہے، انسان مر کر اویئرنیس بن جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہر نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کے بعد لوگ بدل جاتے ہیں۔ انہیں فیم، ویلتھ، ایگو کی پرواہ نہیں رہتی، بس میننگ کی تلاش رہتی ہے۔ گویا موت کی جھلک ہمیں زندگی کا مقصد دکھا دیتی ہے، اور اگر زندگی کا مقصد صرف ایگزسٹنس نہیں بلکہ انڈرسٹینڈنگ ہے تو پھر سائنس اور اسپریچویلٹی کو الگ دیکھنا غلط ہے۔ سائنس میکینکس بتاتی ہے، اسپریچویلٹی میننگ، ایک بغیر دوسرے کے اندھی ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب انسان رک کر خود سے پوچھتا ہے، اگر یہ سب سچ ہے تو پھر میں کون ہوں؟ کیا میں وہ جسم ہوں جو بڑھاپے میں جھک جاتا ہے، یا وہ شعور جو خواب میں بھی زندہ رہتا ہے، جو کبھی مکمل طور پر بند نہیں ہوتا؟ ڈاکٹر ابن کہتا ہے، میں نے محسوس کیا کہ میرا جسم ہاسپٹل بیڈ پر تھا، مگر میں وہاں نہیں تھا، میں کہیں اور تھا، ایک ایسی جگہ جہاں روشنی بولتی تھی، آوازیں رنگ بنتی تھی، اور ہر چیز کا مطلب تھا۔ یہ احساس کہ شعور جسم سے بڑا ہے اسے بدل گیا۔ اس نے لکھا، اب میں موت کو اختتام نہیں سمجھتا بلکہ ایک واپسی، ہوم کمنگ۔ یہ تصور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ شاید ہم سب ایک ہی سورس کے پروجیکشن ہیں۔ جیسے سمندر کی لہریں ایک ہی پانی سے بنتی ہیں، ہم سب ایک ہی شعور کے اظہار ہیں۔ ہر زندگی اس شعور کا ایک زاویہ ہے، ایک ٹیمپرری ریفلیکشن۔ اسی لیے جب کوئی جاتا ہے تو اصل میں غائب نہیں ہوتا، وہ فارم بدلتا ہے۔ اگر ہم کوانٹم فزکس کی زبان میں کہیں تو کانشیسنس ایک یونیورسل فیلڈ ہے، ایک اوشن آف پروبیبلٹیز، اور جسم ایک لوکل کولیپس، ایک مخصوص شکل جس میں وہ شعور چند دہائیوں کے لیے کانسنٹریٹ ہوتا ہے۔ جب فزیکل باڈی ختم ہوتی ہے تو وہ کانسنٹریشن واپس فیلڈ میں ڈیزالو ہو جاتی ہے، اور وہی ڈیزولوشن کسی کے لیے خوف ہے، کسی کے لیے آزادی۔ سائنس اب یہ سمجھنے لگی ہے کہ انفارمیشن کبھی ڈسٹروائے نہیں ہوتی۔ اگر شعور انفارمیشن ہے، پیچیدہ سیلف اویئر انفارمیشن، تو وہ بھی ختم نہیں ہوتا، بس اس کی فریکوینسی بدلتی ہے۔ جیسے ریڈیو بند ہو جائے تو سگنل بند نہیں ہوتا، صرف ریسیور خاموش ہو جاتا ہے۔ انسان کا جسم وہ ریسیور ہے، کانشیسنس وہ سگنل۔ اسی لیے مختلف ثقافتوں نے ہزاروں سال سے کہا ہے کہ روح کبھی نہیں مرتی، اور اب فزکس بھی دھیرے دھیرے یہی کہہ رہی ہے، دوسرے الفاظ میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عقل اور ایمان دو انتہا ہیں، مگر اصل میں وہ ایک ہی دائرے کے دو سرے ہیں جو کہیں جا کر مل جاتے ہیں۔ جب عقل آخری حد تک پہنچتی ہے تو آگے حیرت شروع ہوتی ہے، اور حیرت ہی ایمان کی پہلی سیڑھی ہے۔ ڈاکٹر ابن کی کہانی اس حیرت کو زندہ کرتی ہے۔ ایک شخص جو خدا پر یقین نہیں رکھتا تھا، جب اس نے خدا کو دیکھا تو آنکھوں سے نہیں بلکہ وجود سے۔ وہ کہتا ہے، I did not find God as a being, I found God as the ground of being۔ یعنی خدا کوئی شے نہیں بلکہ وہ حقیقت ہے جس پر ہر شے کھڑی ہے، اور جب تم اس حقیقت کو چھو لیتے ہو تو تمہیں احساس ہوتا ہے کہ ہر ذرے میں ایک ڈیزائن ہے۔ اس ڈیزائن میں رینڈمنس بھی ہے مگر مقصد بھی، کچھ ایسا جیسے کیوس کے اندر ہارمنی چھپی ہو، نوائز کے اندر ردم، موت کے اندر زندگی۔ کائنات کے ہر قانون کے پیچھے ایک کیوں ہے جو پیور میتھمیٹکس سے بڑا ہے۔ وہ کیوں کسی ڈیزائنر کی سگنیچر لگتا ہے۔ شاید اسی لیے جب انسان مرنے کے قریب جاتا ہے تو وہ روشنی دیکھتا ہے، وہ روشنی جو نہ صرف بصری ہے بلکہ مانوی، ایک ایسا نور جو کہتا ہے ویلکم بیک۔ اور ہم جو زندگی بھر اس روشنی کو باہر ڈھونڈتے ہیں، آخرکار سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اندر تھی۔ اگر یہ دنیا ایک کلاس روم ہے تو موت گریجویشن ہے۔ ہم سب یہاں آئے ہیں سیکھنے کے لیے کہ محبت فیئر سے بڑی طاقت ہے،
کہ دوسروں کو ہیل کرنا خود کو ہیل کرنا ہے۔ اور شاید جب ہم یہ سیکھ لیتے ہیں تو اگلی سطح پر چلے جاتے ہیں، ایک اور ورلڈ، ایک اور وائبریشن، جہاں وقت اور فاصلہ معنی نہیں رکھتے۔ کیا وہاں پھر سے ملاقات ہوتی ہے؟ کیا وہ لوگ جنہیں ہم کھو دیتے ہیں کسی اور ڈائمینشن میں ہمارا انتظار کرتے ہیں؟ کوئی نہیں جانتا، مگر لاکھوں گواہوں کی ایک جیسی کہانیاں ایک اشارہ دیتی ہیں کہ ہاں، شاید ایسا ہی ہے۔ تو پھر زندگی اور موت کا فرق صرف زاویہ نظر کا ہے۔ ہم ایک طرف سے دیکھتے ہیں تو اختتام لگتا ہے، دوسری طرف سے وہی لمحہ آغاز ہے۔ اور اگر کانشیسنس واقعی یونیورسل ہے تو ہر موت دراصل ایک نئی برتھ ہے، صرف کوآرڈینیٹس بدل جاتے ہیں۔ آخر میں یہی سمجھ آتی ہے کہ انسان کی اصل تلاش نالج نہیں، اویئرنیس ہے۔ جب اویئرنیس بڑھتی ہے تو ایگو گھل جاتی ہے اور اس کی جگہ او آتا ہے۔ یہی او وہ خاموش عبادت ہے جس میں لفظ نہیں ہوتے، صرف شکر۔ شاید یہی روانی ہے، وہ بہاؤ جو دماغ سے دل تک اور دل سے کہیں آگے تک جاتا ہے، جہاں سائنس اور اسپریچویلٹی ہاتھ ملا لیتے ہیں، جہاں سائلنس خود بولتا ہے۔ اور اگر کبھی تم کسی رات آسمان کو دیکھو اور محسوس کرو کہ کوئی دیکھ رہا ہے، تو شاید وہ تم نہیں، وہی کانشیسنس ہے جو خود کو تمہاری آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ شاید ہم سب اس کے خواب ہیں، اور ایک دن جب وہ جاگے گا تو ہم سمجھیں گے کہ ہم کبھی سوئے ہی نہیں تھے۔ کیا یہ سب ایک ڈیزائن ہے؟ کیا کوئی ڈیزائنر ہے؟ کیا وہ ہمیں یاد رکھتا ہے جب ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہیں جو اب بھی خاموش ہیں، مگر ان کی خاموشی میں ہی سب سے بڑی آواز چھپی ہے۔ آخر میں ایک تھاٹ چھوڑ جاؤ، جب دماغ بند ہو جاتا ہے اور شعور پھر بھی زندہ رہتا ہے تو شاید زندگی صرف ایک چیپٹر ہے اور اس کے بعد بھی کہانی جاری ہے۔